Al-Bari rahimahullah, wa ila ruhi Sayyidina Syekh Abi Bakar Syadha, wa ila ruhi Syekhina Liki Abdul Rahim Ahmad, wa Syekhina Liki Maimun Zubair, wa Syekhina Liki Ma'ruf Zubair, wa Syekhina Liki Abdul Malik Luqani Mannan, wa abina wa Syekhina Liki Muhammad Jawahir bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada fihi ad'iyatun katsiratun. Ya. Wa warada lan kelaku. Ini masih kelanjutan bab doa iftitah di dalam sholat. Wa warada lan kelaku fihi ing dalem doa il iftitah. Fihi ing dalem doa iftitah apa ad'iyatun pira-pira donga katsiratun ingkang akeh. Wa afdaluha utawi luweh utama-utamane ad'iyah iku hadis iku doa rawahu kang riwayatno ing ma sapa Muslimun Imam Muslim. Wahya utawi ma rawahu Muslim. Wahya utawi ma rawahu Muslim iku wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin ila akhirih. Wajjahtu ngadepno sapa ingsun wajhi ing zat ingsun ai zati tegese ing awak ingsun ta'adebna lilladzi maring zat fatara ingkang gawe sapa alladzi as-samawati ing pira-pira langit wal arda lan bumi. Uliya madhepna hanifan hale condong aima ilan tegese condong anil adyani saking pira-pira agama ingkang batil condonge ilad dini tumuju maring agama al haqqi ingkang bener musliman hale pasrah utawa nyerahno maring awak. Wa ma ana lan ora ana tawi ingsun iku minal musyrikina setengah saking golongane pira-pira wong kang musyrik, wong kang nyekutokno Allah. Inna sholati teman setuhune salat ingsun wa nusuki lan ibadah ingsun wa mahyaya lan urip ingsun wa mamati lan pejah ingsun iku lillahi tetep kagungane Allah Rabbil alamina ingkang mengirani wong alam kabeh. La syarika ora ana ingkang nyekutoni iku maujud lahu maring Allah. La syarika ora ana ingkang nyekutoni iku maujud lahu maring Allah. Wa bidzalika lan kelawan mengkono hanifan musliman umirtu diperintah sapa ingsun. Wa ana utawi ingsun iku minal muslimina setengah saking pira-pira wong Islam. Ini doa yang biasa kita baca ketika kita sholat, membaca doa iftitah. Jadi persoalan doa iftitah, soal sigot doa iftitah itu seperti apa, riwayatnya banyak. Yang paling utama, yang afdal itu doa iftitah
yang pernah diajarkan oleh Rasulullah dalam satu hadis riwayatnya Imam Muslim. Segotnya yang biasa kita baca itu, wajhiya lilladzi fataras sama wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Pun wa yusanu lan din sunnahake lil makmumin kedue makmum. Wa yusanu lan den sunahake li makmumin kedue makmum yasma'u engkang krungu sapa ikilah makmum. Makmum krungu qiraata imamihi ing wacane imame makmum. Apa sing disunahno al-isra'u nyepetno? Apa al-isra'u nyepetno bihi kelawan doa iftitah? Al-isra'u apa nyepetno bihi kelawan doa iftitah? Kemarin sempat disinggung. Makmum itu berkaitan dengan yang mendengar bacaan imam atau tidak. Itu kan ada dua kemungkinan. Di dalam salat jahriyah, makmum yang tidak mendengar bacaannya imam itu kan satu, dia disunahkan membaca surat, begitu kan. Dia juga disunahkan membaca doa iftitah. Ketika kemudian misalnya dibaca semua, nanti tidak bisa menemui imam di dalam rukuknya, maka ia harus memilih, harus memprioritaskan salah satu dari dua kesunahan ini. Yang dipilih oleh Fathul Mu'in adalah doa iftitah, meskipun nanti dampaknya dia tidak menemukan waktu yang cukup untuk membaca surat, begitu. Artinya keutamaan doa iftitah itu didahulukan karena waktunya itu keberadaannya itu muhaqqaq. Begitu takbir kan ada waktu, berarti kan muhaqqaq, nyata. Sementara waktu yang cukup untuk baca surat kan masih kemungkinan, belum tentu. Maka yang muhaqqaq didahulukan, yang madnun dikesampingkan. Itu yang pertama. Yang kedua, makmum yang membaca, yang mendengar bacaannya imam, itu kan tidak disunahkan membaca surat, tapi dia haknya dia adalah mendengarkan bacaan imam. Nah, sekarang apabila setelah takbir kan sunnahnya dia juga tetap membaca doa iftitah. Cuman begini, ketika membaca doa iftitah hendaknya agak dicepatkan. Untuk apa tujuannya? Untuk nanti cepat selesai doa iftitahnya, segera setelah itu mendengarkan bacaan imam. Ketika imam selesai Fatihah waladhdallin amin, dia langsung membaca Fatihah, kemudian mendengarkan bacaan imam lagi. Karena makmum yang mendengar bacaan imam itu sunnahnya adalah mendengarkan bacaan imam, tidak sibuk sendiri dengan bacaan surat. Makanya di doa Fatihah, di doa iftitah pun dia disunnahkan cara membacanya itu isra', mempercepat. Ya, mempercepat itu maksudnya tidak sampai cepat banget gitu, lebih cepat dari biasanya, ya, lebih cepat dari makmum yang tidak mendengar bacaannya imam. Makanya ten mriki wa yusannu li makmumin yasma'u qira'ata imamihi al-isra'u bihi wa yazidu lan nambahono nadban kelawan sunnah sapa sing nambahi al-munfaridu wong kang salat ijen, wa imamu mahsurina lan imame jamaah engkang bisa diitung, wa imamu mahsurina lan imame jamaah kang bisa diitung. Sifate mahsurin ghairi ariqaa engkang ora pira-pira budak, wala nisaen lan ora pira-pira wong wadon mutazawwijaten engkang duweni bojo ingkang bersuami, wala nisaen lan ora pira-pira wong wadon mutazawwijaten ingkang bersuami. Radu ingkang padha ridho sapa mahsurin
bitatwili kelawan bitatwili kelawan didawakno bacaane uli ridho lafdzon kelawan lafat kelawan ucapan walam yatrok lan ora timbul ora teko sapa ghairuhum liyane mahsurin walam yatrok lan ora teko utawa ora timbul sapa ghairuhum liyane mahsurin wa in qalla senajan toh sithik apa huduruhu hadire ghairuhum utawa ghairihim wa in qalla senajan sithik apa huduruhu hadire ghairihim walam yakun lan hale ora ana apa al masjidu apa masjide ora ana iku matrukon iku diambah tegese dinggo ampiran walam yakun lan hale ora ana apa al masjidu masjide ora ana iku matrukon iku dinggo ampiran nambahi apa wayazidu nambahi ma ing donga waroda ingkang kelaku apa ya ma fi du'ail iftitahi ing dalem doa iftitah wa minhu lan iku setengah saking ma waroda fi du'ail iftitah ma utawi doa rawahu kang riwayatno ing ma asy-syaikhani sapa Imam Bukhari lan Imam Muslim rupane doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya Allahumma doa Allah ba'id mugi ngedohno Tuhan ya Allah jauhkanlah baini ing dalam antarane ingsun wa baina khotoyaya lan ing dalam antarane pira-pira keluputan ingsun ya Allah jauhkanlah antara diriku dan beberapa kesalahanku kama ba'atta kaya uliye ngedohno Tuhan kama ba'atta kaya uliye ngedohno Tuhan bainal masyriqi ing dalam antarane jagat wetan wal maghribi lan jagat kulon Allahumma doa Allah nakini mugi bersihno Tuhan ing ingsun min khotoya ya saking pira-pira keluputan ingsun kama yunakka kaya uliye dibersihno apa atsaubu pakaian al abyadu ingkang putih dibersihno minad danasi saking reget ya Allah jauhkanlah diriku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan jarak antara jagat timur dan jagat barat ya Allah bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju berwarna putih dibersihkan dari kotoran Allahumma doa Allah ilsilni mugi bersihno Tuhan ngumbah Tuhan ing ingsun ya Allah Gusti kula jenengan kumbah kula mugi jenengan napa resiki min khotoya ya saking pira-pira keluputan ingsun kama yughsalu kaya uliye dikumbah apa atsaubu pakaian uliye dikumbah bil mai kelawan banyu wasalji lan napa salju es wal barodi lan embun. Bon, ini ada persoalan yang ketiga yang berkaitan dengan doa iftitah. Orang yang melakukan sholat secara sendiri munfarid, artinya tidak terikat dengan makmum. Sholat sendiri itu kan ya terserah mau rokaatnya dibikin panjang, mau dibikin lama, dibikin cepet kan terserah dia. Orang yang sholat sendiri itu disunahkan dalam doa iftitahnya ditambahi doa ini setelah wa ana minal muslimin ditambahi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib ila akhirih. Begitu pula imam yang jamaahnya itu jamaah tetap. Jamaah nopo? Ya wis kuwi ae jamaahe. Maksurin itu artinya bisa dihitung itu dimaknani maksurin itu man la yusolli wara'ahu ghairuhum, jamaah-jamaah yang selain mereka itu tidak ada. Kalau toh ada itu sangat jarang sekali, meskipun hitungannya itu ya banyak,
1000 misalnya, karena jamaah tetap, maka itu tetap dikategorikan mahsuri. Imam yang makmumnya itu adalah makmum tetap, itu juga disunnahkan menambahi doa ini setelah doa iftitah, setelah wa ana minal muslimin, tambahi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Tetapi syaratnya mereka jamaah ini itu rela. Karena rela ini urusan hati dan hati tidak bisa dilihat, maka untuk menunjukkan jamaah itu rela, mereka harus radu bitatwili lafdhon. Kerelaan itu diucapkan. Nggih kula purun. Salate digawe rada dawa. Nek perlu tanda tangan di atas materai. Jadi ben apa? Ben cetha imame ora digugat nggon akhirat. Salat kesuwen. Wah, aku selak selak balik kerja, selak iki. Jadi kerelaannya makmum itu harus mengatakan nggih, ya kami rela kalau doa iftitahnya itu ditambahi doa ini. Nah tentunya ya ucapan itu diucapkan sebelum sholat, oke? Masuk tengah-tengah sholat, iki tak tambahi, ya ora batal to sholat. Jadi radu bitatwili lafdhon. Dan tidak ada jamaah lain selain mereka, artinya jamaah tetap, lah ngoten. Nah, jamaah tetap ini dikoyiti satu selain budak dan selain perempuan bersuami. Begitu pula dalam syarahnya selain pekerja harian. Pekerja harian, tukang harian atau pekerja bulanan. Nek budak, makmumnya ada yang budak, harus ada izin dari tuannya. Tuannya memperbolehkan dia menjadi jamaah di situ yang doa iftitahnya ditambahi doa ini. Nek perempuan bersuami harus ada izin secara terucap dari suaminya. Bojone oleh, bojone sing lanang ki oleh, nek bojone wedok melok salat jamaah nok masjid sing doa iftitahe napa ditambahi. Ya sapa ngerti selak dibutuhno ndang mulih ngono. Ya toh? Begitu pula para pekerja harian. Para pekerja harian itu ajir ijarota ainen. Pekerja harian. Itu juragannya, bosnya itu harus memberi izin, harus ada izin dari bosnya kalau pekerja harian atau pekerja yang dibayar dengan gaji bulanan itu menjadi jamaah di suatu komunitas yang sholatnya itu doa iftitahnya ditambahi doa ini. Lho kok sik jlimete ngono fikih? Ya ben cetha, ben jelas. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka tidak rela, imamnya ini nggak boleh menambahi. Karena mereka terikat kontrak. Si perempuan bersuami terikat kontrak khidmah dengan suaminya. Budak terikat kontrak dengan tuannya, sayyidnya, majikannya. Begitu pula pekerja bulanan, pekerja dengan gaji bulanan, dengan gaji harian itu terikat kontrak dengan majikannya. Kecuali kalau pekerja borongan. Pekerja borongan seperti kan dadi. Gak dijelasno pokoknya mbuh dadi sedina apa rong dina kan gak masalah. Sampean kerja dadi tukang tapi borong. Kan jeraganmu gak matok dina to. Gitu. Pokoknya sepenting dadi. Lah nek niku nggak harus mendapatkan izin dari majikan. Tapi nek pekerja harian kan khawatir nanti ada waktu yang mestinya itu dibuat untuk bekerja itu menjadi terkurangi gara-gara sholatnya agak panjang. Lah sholatnya panjang kenapa? Doa iftitahe ditambahi. Makanya fikih itu harus segala sesuatu itu harus jelas. Transaksional banget kadang-kadang fikih. Nambahi doa ini. Tapi kalau makmumnya ghairu mahsurin nggak harus syarat seperti ini. Makmum mahsur jamaah tetap. Pun. Sakniki nek bar doa iftitah terus ngopo? Lalu ngapain? Fa ba'da iftitahin, maka ing dalam sabadane doa iftitah wa takbiri salat Idin lan ing dalam sabadane takbir salat Id. In atalamun
nekani sapa musolli bihima kelawan iftitah wa takbiri sholati Id. Yusannu disunahno apa ta'awudzun apa maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau fi sholatil janazati senajan ing dalem salat jenazah. Macane sirron kelawan lirih-lirih. Walau fil jahriyati senajan ing dalem salat ingkang disunahno banter wacane. Walau fil jahriyati senajan ing dalem salat kang disunahno banter wacane. Wa in jalasa senajan toh wis lungguh sapa makmum ma'a imamihi ing dalem sartane imame makmum. Macane kapan di mana kulla rakaatin ing dalem saben-saben rakaat. Niki mansubun ala naz'il khafid asale fi kulli rakaatin. Kulla rakaatin ing dalem saben-saben rakaat. Sunnah maca ta'awudz ngono mau sebelum membaca Fatihah. Malam yasra ing dalem selagine durung tumandang sapa musolli. Malam yasra ing dalem selagine durung tumandang sapa musolli fi qiraatin ing dalem maca Fatihah walau sahwan senajan to iku lali. Malam yasra ing dalem selagine durung maca Fatihah sapa musolli fi malam yasra ing dalem selagine durung tumandang sapa musolli fi qiraatin ing dalem maca Fatihah walau sahwan senajan iku lali. Wa huwa utawi ta'awudz fil ula ing dalem rakaat kang kawitan iku akadu iku luweh kukuh kesunahane. Wa huwa utawi ta'awudz fil ula ing dalem rakaat kang pertama ingkang kawitan iku akadu luweh kukuh kesunahane. Wa yukrahu lan den makruhna apa tarkuhu ninggal ta'awudz. Bon. Kesunahan berikutnya setelah membaca doa iftitah bagi orang yang melakukan dan setelah takbir sholat hari raya bagi orang yang melakukan. Seorang yang sholat disunahkan membaca ta'awudz. Sego ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Utawa a'udzubillahi minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafathihi wa hamazih. Hamazih niku napa? Gendeng sing ditimbulno mergo gila yang timbul akibat digoda oleh setan. Kejinen cara saiki. Ta'awudz saka kejinen min hamazih. Membaca doa ta'awudz itu sunnahnya dibaca secara pelan-pelan, sirron. Meskipun kamu baca di sholat yang disunahkan mengeraskan bacaan, misalnya maghrib, sholat isya maupun sholat subuh, tetap bacanya pelan-pelan. Meskipun dia sudah duduk bersama imam, wa in jalasa ma'a imamihi. Wa in jalasa ma'a imamihi itu contohnya begini. Ini berlaku untuk makmum masbuk berarti, ya kan? Makmum masbuk. Begitu takbir imamnya sudah tahiyat awal, dia takbir langsung ikut tahiyat awal kan, Allahu akbar langsung tahiyat awal. Ketika imam berdiri melakukan rakaat ketiga, makmum kan ikut berdiri melakukan rakaat. Bagi imam rakaat ketiga, bagi makmum yang masbuk ini rakaat pertama lah ngoten. Nah, meskipun dia tadi sudah duduk, kesunahan membaca a'udzubillah sebelum Fatihah itu masih berlaku. Niki maksudnya wa in jalasa ma'a imamihi. Wa in jalasa ma'a imami. Berbeda dengan doa iftitah. Nek doa iftitah dengan kasus yang sama. Dia datang, imam sudah tahiyat awal, dia begitu takbir langsung duduk mengikuti tahiyat awal. Imam berdiri mau melakukan rakaat ketiga, dia ikut berdiri. Sudah tidak disunahkan membaca doa iftitah, sudah habis zaman atau waktu untuk membaca doa iftitah itu sudah hilang. Tapi kalau ta'awudz enggak, tetap disunahkan ta'awudz. Setiap rakaat ketiga juga ta'awudz, rakaat keempat juga ta'awudz. Selama dia tidak
membaca sudah tidak terlanjur membaca Fatihah, meskipun hanya membaca bismillahnya saja. Ini wis kadung Bismillahirrahmanirrahim, ya aja dibaleni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya wis. Kesunahannya membaca ta'awudz sudah hilang, sudah habis. Makanya malam yasra fi qiraatin walau sahwan. Meskipun dia lupa tidak membaca ta'awudz. Kecuali nek sabkul lisan. Sabkul lisan niku napa? Keperucute ilat. Itu napa? Keperucut. Tidak sengaja tapi dengan pengertian sabkul lisan. Nek niku tasik disunahno ta'awudz. Lagi bis loh, durung ta'awudz. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, soal klasifikasi kesunahan dengan persentase kesunahan yang paling tinggi itu ya rakaat pertama. Rakaat pertama lebih disunahkan, rakaat kedua di bawahnya, rakaat ketiga di bawahnya lagi. Jadi membaca ta'awudz itu kesunahan, membaca setiap rakaat itu juga kesunahan. Pun wa yusanu lan den sunahake apa waqfun mandek ala apa waqaf ala ra'si kulli ayatin ing atase permulaane saben-saben ayat hatta ala akhiril basmalati sehingga ing atase akhire basmalah hatta ala akhiril basmalati sehingga ing atase akhire basmalah khilafan halin ulayani li jam'in maring segolongane ulama minha saking Fatihah ai minal Fatihati tegese saking Fatihah. Wa in ta'allaqat senajan to berhubungan apa ikilah ayat berhubungan bima kelawan ayat ba'daha kang tetep ing dalem sak ba'dane ayat-ayat sing arep. Kesunahan berhenti di setiap mau ayat berikutnya dasarnya lil ittiba'i krana anut maring Kanjeng Nabi Muhammad. Wal aula utawi kang luwih utama iku alla yakifa yen to ora waqaf yen ta ora mandek sapa musolli ala an'amta alaihim ing atase ayat an'amta alaihim. Kenapa? Alasannya apa? Kok ora sunnah mandek? Sing apik ora mandek nek kono mergo li annahu. Krana temen stune an'amta alaihim iku laisa ora ana apa an'amta alaihim ora ana iku biwaqfin iku waqaf. Biwaqfin iku panggonan mandek wala muntaha ayatin lan ora entek-entekane ayat ora katoke ayat indana mungguh kita ma'asyira syafi'iyah indana mungguh kita ma'asyira syafi'iyah. Lah nek maksa piye mandeg nok kono ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah nek mesti mandeg nok kono fa in waqafa maka lamun waqaf sapa musolli maka lamun mandek sapa musolli ala hadza ing atase kilaan amta alaihim lam tusanna maka ora disunahno apa al i'adatu baleni min awalil ayati saking kawitane ayat. Ya wis bablasno ngono ae. Min awalil ayati saking kawitane ayat. Kesunahan berikutnya adalah berhenti di setiap ayat. Berhenti di setiap ayat dari Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu jumlahnya ada 7 ayat berarti berhenti 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin berhenti. Begitu seterusnya. Kecuali an'amta alaihim itu sebaiknya al-aula itu dibaca wasol langsung tanpa waqaf. Meskipun kesunahan waqaf, kesunahan berhenti di setiap ayat ini meskipun ayat sebelumnya ada hubungannya dengan ayat setelahnya dalam Fatihah. Contohnya ayat napa? Contohnya ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ini berhubungan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah, berilah kami petunjuk as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Dijelaskan oleh ayat setelahnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, ayat siratal ladzina ini dalam tarkibnya itu menjadi badalnya siratal mustaqim.
Artinya ada ta'aluk, ada hubungan karena menjelaskan ayat sebelumnya. Meskipun begitu, tetap ihdinas siratal mustaqim disunnahkan waqaf. Mulane kene wau wa in ta'allaqat bima ba'daha. Kenapa begitu? Lil ittiba, sebab Kanjeng Nabi dulu ketika membaca Fatihah memberi contoh seperti itu. Kita tinggal ikut gitu saja. Pun wa yusanu lantin sunahake apa takminun apa maca amin ai qauluhu tegese ucapane makmum utawa musolli amin ing lafat amin bitakhfifi kelawan diwaca enteng wal mati lan diwaca dawa diwaca pendek amin amin utawa amin gitu ya, ada dua qiraah amin atau amin. Nek amin ora ana ya, ora ana wajahe. Amin ora ana wajahe. Tapi nek ditasdid amin itu ada malahan kalau amin. Tapi ketika ditasdid ya, ketika ditasdid iku maknanya kan qasidin ai nahnu qasidina ilaika ya Allah. Harus niat begitu. Nek gak niat ngono, salate batal kok. Salate batal. Mula amin utawa amin. Men, anggere ngono ya. Ora anu. Jadi wajahnya membaca amin ada dua. Ada dua wajah. Dibaca mat amin, dibaca takhfif amin. Wa hasunalan bagus apa ziyadatu rabbil alamin nambahi rabbil alamin. Jadi amin ya rabbal alamin. Tapi gak kelaku ngene iki ya. Ora enak ya wong maca amin ana rabbal alamin. Macane kapan maca amin? Akibah ing dalem ngiring-ngiringi Fatihah, ayil Fatihah tegese ing dalem ngiring-ngiringi Fatihah. Walau kharija sholati senajan ing dalem jabane salat. Macane kapan? Ba'da saktatin ing dalem sabadane meneng. Latifatin ingkang sediluk. Ba'da saktatin ing dalem sabadane meneng latifatin ingkang sedelok. Malam yatalaffaz ing dalem selagine durung nglafatna sapa musolli. Ing dalem selagine durung ngucapna sapa musolli bisyai'in kelawan suwiji-wiji siwa rabbil firli ing sakliyane rabbil firli. Siwa rabbil firli ing sakliyane rabbil firli. Jadi begini, membaca amin itu sunnahnya setelah apa? Fatihah selesai. Ada jeda sedikit waladhdallin amin baru begitu. Kesunahan ini selama dia belum membaca ayat atau membaca surat setelahnya, apapun itulah, kecuali nih membaca Rabbi Ufirli. Karena begini, ada satu riwayat ya, ada satu riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah waladhdallin itu Rabbi Ufirli dulu, baru waladhdallin Rabbi Ufirli lagi amin. Mula kadang-kadang ana makmum sing ana Rabbi Ufirline ya. Nek Rabbi Ufirli amin. Nek Rabbi Ufirli tetap disunahkan membaca amin, tidak memutus napa kesunahan membaca amin. La yadurru karena ada dasar hadisnya. Wa yusanu lan den sunahake apa al jahru maca banter bihi kelawan amin fil jahriyati ing dalem salat jahriyah, ing dalem salat kang disunahno banterno wacan maghrib isya subuh. Hatta lil makmumi sehingga kedua makmum li qiraati imamin apa imamihi imamin li qiraati imamin krana bacaane imam tabaan krana manut lahu maring ikilah imam. Wa sunalan den sunahake li makmumin kedua makmum fil jahriyati ing dalam salat jahriyah apa sing disunahno takminun maca amin ma'a takmini imamihi ing dalem sartane atau bareng sartane maca amine imame makmum.
Sunah dibarengno ngono kuwi mau, amine makmum sunnah dibarengkan dengan aminnya imam. Insami alamun krungu, insami alamun krungu sapa iki la makmum qiraatahu ing bacaane atau ing wacane imam. Li khabari syaikhaini krana hadis Imam Bukhari Muslim, rupane hadis idza ammanal imam fa aminu, idza ammana nalikane ngarepno maca amin sapa al imamu imam, ai arada tegese ngarepno sapa imam at-ta'mina ing maca amin, ai arada tegese ngarepno sapa imam at-ta'mina ing maca amin, fa aminu mongko padha maca amin sira kabeh, fa aminu mongko padha maca amin sapa sira kabeh. Ketika imam membaca amin maka kamu bacalah amin. Fa innahu mongko temen ustune kelakuan, mongko temen ustune sya'an iku man utawi sapane wong iku wafaqalamun nyocoki apa takminuhu apa uliye maca amin, man nyocoki barengi takminal malaikati ing ule maca amin malaikat, ghufira mongko di ngapura lahu keduwe man apa madosa takut dama kang wis dhisik apa ya ma min dzambihi nyatane dosane man. Orang yang membaca amin bareng atau bersama dengan bacaan aminnya malaikat itu ada keutamaan berupa apa? Bisa dijadikan media untuk penghapus dosa. Lah malaikat iku maca amin iku bareng karo imam. Mulane awake dhewe disunahno macane amin juga dibarengkan dengan bacaan aminnya imam. Walaisa lan ora ana iku lan keduwe kita apa perkara yusannu kang disunahno fihi ing dalem ma apa sing disunahno taharri muqaranatil imami, niti-niti barengi imam. Apa taharri muqaranatil imami, niti-niti barengi imam, illa hadza kejaba ikilah amin utawa takmin. Karena semua pekerjaan sholat yang dilakukan makmum itu hendaknya dilakukan setelah imam. Gerakan yo sakbare imam, apa-apa itu sakbare imam. Bahkan nek mukoronah ada yang membatalkan sholat, atau bahkan misalnya dilakukan mendahului imam, ada yang membatalkan sholat, misalnya takbir, imamnya urung takbir, makmumnya wis takbir, salam, imamnya urung salam, makmumnya wis salam, itu ya membatalkan sholat. Ketika mukoronah berbarengan, ulama khilaf, ada yang mengatakan tidak sah sholatnya, ada yang mengatakan tidak, beda-beda. Wa idza lam yattafiq lan ing dalem nalikane ora barengi, ora nyocoki lahu kedue makmum apa muwafaqatuhu nyocoki maring imam, ketika tidak bisa bareng dengan bacaan aminnya imam, amana mongko maca amin sapa makmum akibat takminihi ing dalem ngiring-ngiringi maca amine imam, amana mongko maca amin sapa makmum akibat takminihi ing dalem ngiring-ngiringi maca amine imam. Nek bareng bersama imam itu tidak bisa dilakukan, ya baca aminnya makmum setelah aminnya imam. Saiki wa in akhara lan lamun ngakhirna sapa imamuhu imame makmum aniz zamani saking zaman al masnuni kang disunahno apa fihi zaman, ngakhirna at-ta'mina anis zamani saking zaman al masnuni kang disunahno fi ing dalam zaman apa sing disunahno at-ta'minu maca amin. Piye ngono kuwi? Amana mongko maca amin sapa al makmumu makmum jahron kelawan banter. Ketika imam mengakhirkan bacaan amin melebihi batas waktu yang disunahkan. Waktu yang disunahkan membaca amin itu kan setelah Fatihah lalu berhenti sejenak baru amin. Nah, setelah Fatihah berhenti agak lama baru amin. Maka bagaimana? Makmumnya tetap disunahkan membaca amin secara keras, secara jahr.
Pun wa amin utawi amin iku ismu fi'lin iku isim fi'il bimakna istajib kelawan makna lafat istajib sembadanono nyembadanono Tuan kabulkanlah mabniyun ingkang dimabniyno alal fathi ing atase mabni fathi wa yuskanu lan diwaca sukun apa amin indal waqfi ing dalam nalikane wakaf ketika berhenti amin pun far'on utawi iki ku ana cabang suwiji yusanudin sunan lil imami kedue imam apa sing disunano ayas kuta yen apa ayas kuta yen to meneng sapa imam fil jahriyati ing dalem salat jahriyah salat kang disunahno maca banter menenge bi qadri qiraatil makmumi kelawan kadar kelawan kira-kira wacane makmum maca al-Fatihah ta ing Fatihah bi qadri qiraatil makmumi kelawan kadar bacaane makmum al-Fatihah ta ing Fatihah ngono mau in alima lamun ngerti sapa imam ngerti yen annahu ing temen setuhune makmum annahu ing temen setuhune makmum iku yaqra'uha maca sapa makmum ing Fatihah fi saktatin ing dalem menenge imam fi saktatin ing dalem menenge imam kama kaya perkara huwa kang tawi ma iku zahirun iku jelas wa yastagilalan yen to ketungkul menyibukkan diri sapa imam wa yastagilalan yen to ketungkul sapa imam fi hadis saktati ing dalem ikilah meneng ngapain saat imam diam menyibukkan diri bidu'ain kelawan donga au qiraatin utawa maca surat au qiraatin utawa maca surat wa hiya utawi istighol bil qiraah utawa ya utawi qiraah iku aula luwih utama tinimbang istighol bidu'a kala ngendika sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar wahina idzin wahina idzastaghala bil qiraah ai wahina idzastaghala al imam bil qiraah lan ing dalem nalikane qiraah Fayadharu mongko pertelo apa annahu temen sedune imam iku yurai iku ngreksa sapa imam iku yurai ngreksa sapa imam at-tartiba ing urut-urut at-tartiba ing urut-urut antarane qiraah yang dibaca wal mualata lan nuli-nuli bainaha ing dalam antarane qiraah wa baina malan ing dalam antarane ayat yaqra'uha ingkang maca sapa imam ing ma wa ba'da lan ing dalem sabadane ikilah ma wa ba'da lan ing dalem sabadane ma jadi imam iku berwalad dolin terus amin iku jangan langsung membaca surat berhentilah sejenak beri waktu kepada makmum untuk membaca Fatihah ini khusus untuk sholat jariyah ya maghrib isya subuh walad dolin amin berhenti sejenak sunnah ini sunnah ketika imam tahu bahwa di saat ia berhenti itu makmumnya benar-benar membaca Fatihah makmumnya nah saat imam diam ngapain imamnya mosok meneng-meneng tok cah lakukan doa terserah mau berdoa pada Allah atau bacalah surat kalau mau membanding-bandingkan, kalau mau memilih, kalau doa plus surat kelamaan nanti. Pilih salah satu. Yang baik apa? Yang baik membaca surat. Nah, di saat dia membaca surat yang dibaca saat diam kan lirik pelan-pelan, jangan keras-keras, pelan-pelan. Maka ia harus menjaga tartib wal mualah, membaca urutnya surat dan mualahnya surat atau urutnya ayat satu dengan ayat yang lain sekaligus mualah. Misalnya begini, dia membaca surat Al-A'la kan agak panjang. Lagi pas meneng sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Kira-kira makmume wis selesai bacaan Fatihahnya. Kan baru 4 ayat nih. Kan mau melanjutkan ayat berikutnya itu langsung keras. Jadi yurai tartibnya ayat 1 yang sudah dibaca saat pelan-pelan saat diamnya tadi itu dengan yang dibaca saat dia keras itu harus dijaga. Tertibnya dijaga, tertibnya ayat.
dijaga. Mualah itu jangan berhenti lama yang kira-kira dianggap ayat berikutnya itu terpisah dengan ayat sebelumnya. Jadi harus menjaga yura'i at-tartib wal mualah. Kalau misalnya surat, misalnya begini, saat dia diam itu membacanya nopo? Al-Kafirun misalnya. Bersurat Al-Kafirun nopo? Tabat. Ya berarti pas dia diam itu membaca sambil pelan-pelan itu Al-Kafirun, terus pas keras membaca idza jaa Al-Fatah. Idza jaa Nasrullahi wal fath. Iku ya. Nah, tartibnya harus di Tartibnya apa? Dijaga. Mualahnya juga dijaga. Fayadhharu annahu yura'id tartib wal mualah bainaha wa baina ma yaqra'uha wa ba'daha. Bon. Faidatun yusannu saktatun latifatun biqadri subhanallah baina amin was surah wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.